नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अक्टोबर मास 17 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी बेतड़ा गोरुहाट पड़िया भद्रक रे। आजिर नाटक ईश्वर आला तेरो नाम। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार तृतीय रजनी नलपंगा जंगीरा केन्दुझर रे। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी पंचुटिक्री धामरा भद्रक रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी उदुला मयूरभंज रे। आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार प्रथम रजनी रास गोविंदपुर मयूरभंज रे। आजिर नाटक बारगाल। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार प्रथम रजनी चूड़ाकल छक करतरा नंदीपुर जाजपुर टाउन। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी बिटीपुर आगरपड़ा भद्रक रे। आजिर नाटक हाइदर। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी पदनीपाल सिंगीपुर जाजपुर। आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी एरेंडेई पाटणा केन्दुझर। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी तेलकई केन्दुझर रे। आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार चतुर्थ रजनी दानियाबर नेलीबारी जाजपुर। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बुढ़ामरा मयूरभंज रे। आजिर नाटक तू बधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी नुआपाटणा तिगिरिया कटक रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी जलेश्वर बासंती पड़िया शनि मंदिर पाख बालेश्वर। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी साहजबाल चारपाली फुटबॉल पड़िया झारसुगुड़ा। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी गड़देउलिया बैसिंघा मयूरभंज रे। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी टांगाबिला जसीपुर मयूरभंज रे। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी पंचुटिक्री धामरा भद्रक रे। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी सारडांग खैरा बालेश्वर। आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउची। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी अताबिरा बरगढ़ रे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी रोतेई
ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଟମକା ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ରାବଣା ଜଖପୁରା ଯାଜପୁର ରୋଡ ଆଜିର ନାଟକ କାଳରାତ୍ରି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ମହାଦେଇ ଯୋଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଦାମସର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସୁଗ ନେତୁଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ସାନପଦନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ନିମପଦା କୁଣ୍ଡୁଳି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବରସୁଆଁ ଟେଁସା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବିଚିତ୍ରପୁର ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ହାତୀବାରି ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବଡ଼ାସ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କବାଟ ଘାଟି ରାଇବଣିଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ କଟିସାହି ବେଣୁଦା ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଗୁଡ଼ିଆ ଢିଅ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଖଇରା କୁପାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦୁଛି ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବଣିଆପଶି ସୁଆଁପଦା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ଖମଗାଁ ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବଡ଼ ରାଇପଦା ଜାରକା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ହସ ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସାବଡ଼ା ତୁର୍କା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବାଇଗଲଡିହା ନଳବାହାର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମାଛଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ।
यही तो थिला आजिर यात्रा अपडेट। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।